एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशतिश्च मे त्रयस्त्रिंशतिश्च मे चतुस्रश्च मे षोडश च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे षाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशतिश्च मे षट्त्रिंशतिश्च मे चत्वारिंशतिश्च मे चतुश्चत्वारिंशतिश्च मे षट्चत्वारिंशतिश्च मे वाजिष्ठप्रथमश्चाभियश्च क्रतुश्च ध्रुवश्च मूर्धा च विष्टिश्चाञ्च यनश्चाञ्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्तिः 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 स्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ॐ शिवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपते देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः तो देवाय नमः ॐ भवस्य देवशक्तये नमः ॐ सर्वस्य देवशक्तये नमः ईशानस्य देवशक्तये नमः ॐ पशुपते देवशक्तये नमः रुद्रस्य देवशक्तये नमः उग्रस्य देवशक्तये नमः भीमस्य देवशक्तये नमः तो देवशक्तये नमः नाम पूजां समर्पयामि वनस्पत्युत्पवयुक्तिर्वे नानागन्धे सुनयितः आग्रेय सर्वदेवानां आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूरस्य धूपधूर्वन्तं धूपतं यो अस्मान् धूपशतं धूर्वयं वयं धूर्वामः वंशाधिष्ठान देवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि धूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमध्ये आचमनीं समर्पयामि नैवेद्यं सत्यं तत्तेन परिचामं तमस्तु मृतोपस्त्रांसि स्वाहा सकल कलश अधिष्ठान देवताभ्यो नमो नमः विशेष होमाख्ये कर्मणि अंगत्वेन विशेष पूजा समये संभवित मधुर पदार्थानि निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि उत्तरापूर्वं समर्पयामि स्तौ वृक्षाणां पादौ वृक्षाणां शुद्ध आदिं समर्पयामि भूयीवरैश्च कर्पूरैर्नागवल्लीदयितं मुक्ताचूर्णसमायुक्ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि अथ नीराजनं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते वंशाधिष्ठान देवताभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय बोलो भगवती की ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पादयोः वेदोक्तसुमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि यस्य स्मृत्याचनामोक्त्यादौ पूजाक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सत्यो गन्धेदमच्युतमन्त्रहीनं प्रियाहीनं प्रतीनं परमेश्वरा परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवी मया देवा परिपूर्णं ततस्तेन यथादित्यकृतेन वंशाधिष्ठान देवता पूजां सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु परमेश्वर देवतानुग्रहप्रसाद सिद्धिद्वारा कार्यक्रम निर्विघ्नता परिसमाप्ति सिद्धिरस्तु। Now we finish the Kalsha Avana Puja, that is appreciation of different gods. The Kalsha. Now we are going to do Agni Karyam. Here Lord Fire is the representative for our requests, for our offerings, who carries our requests, our offerings to the respected gods, who we offer the ingredients according to the mantras. Okay, this way first we have to pray Lord Fire first. Now everything order. Okay. No, not now. Not right now.
First we will do Agni Puja here. Om Bhuvasvaha. All of you can hear now clearly? No. No? What about now? Let's start speaking. Huh? Start speaking. Hello? Jai Gurudata. Okay. Jai Gurudata. I am using maximum my phone. Okay. For the last 9 days. Om Bhuvasvaha Pratishthapyaki Vidhabhutvasoon. Om Chatvari. Please all of you do namaskar. Om Chatvari Surungatrayosya Padadve Shirishe Saptahastasosya Kridabhadvo Vrishabhoro Ravidamaho Devo Vatyagum Avivesha Saptahasta Chatusrangas Saptadihvot Vishishakha Vipat Prasannavadana Sukhasina Sujisvidaha Tvaantu Dakshine Pape Devi Vame Tudandada Viprat Dakshina Hastaistu Saktivannam Sujitsurum Tomaram Yajaram Vavai Puttapatam Tudharyam Vesharudham Yadabuddham Gauravarnam Mahodisam Bhomatbhajam Rohitaksham Saptarjis Sarvakamanam Atma Vilukamashi Namevam Dhyaye Bhutarnam Esha hi Deva Pradyushon Sattvaha Purvo hi Janasya Mugatyentah Sa Vijayamanasya Janishyamanyah Pratyamukha Ashtijjane Vishwato Mukha He Agne Brahmukho Deva Mama Abhidukho Bhava Sudukho Bhava Suprasanno Bhava Yatokta Hitvaya Avidruhana. Usually fire god always faces to east. Now we are requesting him to turn to the west where opposite to us. Okay. Om Avidruhana. Om Bhuvasvaha Dakshavishravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayatu Shodakena Parnamakyam Parisaluhya Alankrutya Agraye Namaha Bhutavahaya Namaha Bhutasine Namaha Krishnavattane Namaha Devamukhaye Namaha Saptajitvaye Namaha Vaishyanaraye Namaha Jatavedase Namaha Pragagre Rakrim Prasthurunadi Pragudagagre Iva. For the hours for 8 corners, 8 different 5 respected gods initiated. People who cannot see, Shastriji has yummy over there, covered 4 8 corners. He's going to start, then after that he's going to start. So just Samau Apachinakrau Anantargarthau Gaudathau Pradeshamatre Pavitre Gurute Shilhatti Panankastamvatpachaya Panankastamvatpachaya Shilhatti Anakena Apasprusya Mooladara Prakrat Adhyanavutya Rochanyamavadhaya Akshataisya Tasyam Pavitratarhitayam Akshataisya Apaniya Uttana Hastayoram Pushprabhakam Udagagram Gruhitva Ekam Dve Trini Pavitra Samsprushya Patra Yuktarani Krutva Udaspravanam Krutva Prokshani Dakshinato Nidhadati Chacharah Ajyasthali Madhaya. Now I have taken Ajyasthali. This is called Ajyapatra. Means where we put tea. Ajyasthali Madhaya. Ajyam Vilapya Tasyam Pavitram Taritayam Ajyasthaya Ajyam Nirupya. just take it as a procedure. The dog procedure. Ajyam Vilapya
then you can start.